Yung utso na sa tanan, no? Nami karon silang Greek. No? Celebrate Greek. Thank you for coming. Thank you for coming. So, nami karon sa bunyag sa anak ni Greek. Si Matthew Christian Greek. Isa yung may istorya, Mad. Pag-ulaw-ulaw, Mad. Sakit ka na sa video, Mad. Pana. Hindi may istorya. Hindi may picture rin. Video, man eh. Hi! Wala na. Ikaw. Speechless ko. Legit boy. Yabi. Bumblebee yun. Bumblebee. Mga silent. Silent type man sila eh. Dala na lang. Saba kayo. Oh, ikaw na. Kira na. Really? Christmas kaya. Storya ka tanong. Para mo, may istorya mo. Siguro may sabaan, kuya. Ako si Pamadlong. Tangan na dagan at sige, istorya. Siya may istorya, Day. Day, ako i-zoom, Day. Kasi may istorya. Kapag ko niya dyan, eh. Gusto. Bye! Silent type.